Buskani 29 July Monday দুপুরনি 12টাও কতাল দাদু তিসা সাবজুনাল অফিসনি দগলাম ফিয়গরিনাय চিনি হাসতেনি মায়াগানা হাবুবাগ্রা শ্রী 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 প্রদ্যুৎ বিক্রমণিক্য বাহাদুর mo Monday sabjunno bifurcation clay kotal takase sabjunno khaijaka amte kena cheng hasteo bubagrani tuidul mumbai tibra hasteo edisi hapango power of family yagulo edisini joto manthai soktai edisini benefit edisini facility edisi amtani bororok bini nogo bini amtayo bini nokanawo office manthung ne wansugui tausabjora 44 number subzonal khaijaka katal junal bo khaijaka ke mo jagawono buskamimo subzonal nok katal doglam phiogdmani opanawo bubagra doglam phiogdnai tai aro stumbo unveiling khainai bini logichini honorable cm butongnai em education em pwd mo amchani mla tai kabang mana roi som tongnai ang especially mo 11 BC by Kachakatal Subzonal Office Kajamani mo amtani joto takoka hambukoka hamsono above politics above political mo amtani joto sadaron bororno bubagani programo phai maja phadi hene am kobo kokthase saklai sathai klayo boni sikam jeng program butang sramai mo program no sarikni tinta furu khlayo tomoni program do khajak bubagrani arjen samung tongobai chungtai konta kaitham sukamot langai tinta ni jagao chung duponi bato khajaka mo joranobo mo amtani lukoro kaham kai mokul kusang kai khunju kukur kai khanawai jorani bisimo phebedi hile angkobo ambai কাইবাসে বিষ্ণ ওর সবাই আলাদা আরো 11টা ভিলেজ কমিটি নতি কতাল কাছে সাবজুনাল খাইজাকা সামহুম নাংনানি ও সামহুম নাকাই মান্দায়াম সায়ো মাথাং কাইবার খিবি মাথাং তালনো গানা সবাই রমদি মান্দাই খুব চালো হাইয়া প্রভিশন তংখাই সুযোগ তংখাই খাইমানো buskango tebo chini chikon office khanyani sujuk tolai khainai ga tawte bugana wo jana sadharan subidangka nogono birth certificate nogono death certificate manchinai ram tonghai to kobangma scheme bo orogana wo office phaino bini scheme rongoti jogajog khai bo bini benefit nai manai bono uddeshitino chungo khaijakta এমনি বসে রামারি নিও দাগো তিজা সাতজনাল যেটা mo katal building construction khameni 1 crores budget ni bising tinya abo bai boundary bongka tabo first floor second floor no bongka tin tala ni foundation construction tabo mokul mo jorote inke au kahno construction ka